substitutes for you. Josh Little will be the man who will be used when the Gujarat Titans are bowling, and he's done a pretty good job. Man from Ireland. A wonderful opening partnership has been forged between Ruturaj Gaikwad and Devon Conway, the second most prolific in the season. Moeen Ali hasn't fired, averaging 17 with the bat, but they haven't needed him getting to this point. And of course, Jadeja has been outstanding, and Bati Raidu's last match in the IPL as he retires after this game. 250 IPL matches for MS Dhoni. He's the leader in that category. And of course, Patirana, 16 wickets in the death of the innings, the most by any bowler this season. And Tushar Deshpande has been outstanding. We expect that Shivam Dube will be the impact player. Out come the player. Oh, hang on, Hardik, hang on. You don't have to go that far away from MS, it's okay. And out they will come onto the field. This is the final, remember. And they're all having a bit of a laugh over it, except the coolest of them all who just walks out as if there were no fireworks around him. So they will line up for the national anthem. Tata IPL, the 16th edition of this tournament, is ending exactly the way it started, with these two teams. They will line up. Will a team become only the third to win it in 2 consecutive seasons? Tata IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs as much as some of these CSK players. Will a team become only the third to win it in 2 consecutive seasons? For the anthem, Tata IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs as much as some of these seasons. For the anthem, Tata IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs as much as some of these seasons. For the anthem, Tata IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs. As much as some of these seasons for the IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs. As much as some of these seasons for the IPL, the 16th edition of this tournament, knows what it is to play in the playoffs. Get ready to witness some fantastic players from either side. Already yesterday. Now they've got to reboot, literally get the adrenaline flowing again. Get ready for the final. Ruturaj Gaikwad 164, striking at 147. And a great partnership with fantastic players from either side. Already yesterday. This tournament. Now the centuries increasing. Get the adrenaline flowing again. Get ready. Champion of the middle overs for the Chennai Super Kings. 164 swingers to go with a many in one player, Jadeja. Rashid Khan bats at a strike rate of 224 to go with his 27 wickets. He's had a magnificent tournament. And Deepak Chahar just contributing so much to the Chennai side after he's returned and taken 12 wickets. And the master, the absolute master of the power play, 28 wickets for the Gujarat Titans, Mohammad Shami. This year's tournament has been yellow. Nazar will skip it ready. Champion of the middle overs for the Chennai Super Kings. Swingers to go with a many in one player, Jadeja. Rashid Khan bats at a strike rate of 224 to go with Monday night. 27 wickets. He's had a magnificent tournament with and Deepak Chahar just contributing so much to the Chennai side after he's returned and taken 12 wickets. Electrifying. And the master, this is what everybody wants master of the game to start. Even the players. Wickets for the Gujarat Titans. Mohammad Shami. Bang on time, 7:30 local. Super 7. And a great partnership.
Year's tournament has been innings, 851 runs. Nazarul skip ready champion of the many in one Jadeja stuck under the first. Benson and striker when she bought Leo Monday night 27 wickets. He's had a significant yesterday with and Deepak Chahar just contributing so much from our village. The nicest wicket to find. And the master, everybody here from master again to start. Even the wicket for the brought down with balls at the start. Bang on time. So that's one of the strengths in the clarity of thought is Nazarul skip ready champion of the many in one Jadeja stuck under the first. Benson and striker when she bought just Monday night 27 wickets. He's had a significant yesterday with and Deepak Chahar just contributing so much from our village. The nicest wicket to find here. And the master everybody here from master again to start. Even the wicket for the Chennai Super Kings on time. so that's one of the strengths in the clarity of thought is
দারুণ কার্যকর। আপনার পরিবারের সুরক্ষার পাওয়ার থাকুক আপনার হাতে। বাংলালিংক ফাস্টেস্ট 4G 4 কোটি মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সেরা স্পিড। 21 wickets. Not as worried about 9.62. They've given him that role. Bowl early, bowl at the end. So they would like 9.62 to be maybe about a run less. The 16th edition of this tournament is ending. $129 against Mumbai, and I can promise you, you watch it any number of times and you will not get bored. It was just an innings, the very, very highest caliber. I've heard it said maybe the more than 29 the greatest. Ignore that. And I can promise you, they watch it any number of times and you will not get bored. It was just an innings, the very, very highest caliber. I've heard it said maybe the more than 29 the greatest. Ignore that. And I can promise you, they watch it any number of times and you will not get bored. It was just an innings, the very, very highest caliber. I've heard it said maybe the more than 29 the greatest. Ignore that. And I can promise you, they watch it any number of times and you will not get bored. It was just an innings, the very, very highest caliber. I can promise you, they watch it any number of times and you will not get bored. It was just an innings, the very, very highest caliber. Thank you.
to perfection. Let's see how he rolls his wrist. Let's pick the slow delivery. Just squeeze it on. Gap to perfection. You got to keep an eye on that fielder. It's got to be a little squarer. You caught the ball. You got to deep mid wicket. The quicker the pitch, slower the pitch, the fielder goes. Slower the pitch, the fielder goes. The best of them all. Slower the pitch, the fielder goes. Just the best of them all. Slower the pitch, the fielder goes. Just the best of them all. Another sign of his genius. Twice he's picked up that slow ball. Not committed. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Another sign of the genius. Twice he's picked up that slow ball on the onside. Have gone. I think Bishop bang on there should be spin. Seeing the pace of the pitch, won't be surprised if it whips comfortably in. But this is an excellent start. Hardik Pandya said at the toss, his heart said that. He'll be happy now. He'll be quite happy. They're batting first. Final, both teams want to throw the first punch. Early punches in this exchange come from the Gujarat Titans. Oh, there's a bit of wait and see. There's a bit of wait and see. Now 16 and 14 have come. He feels it. Makes a little mess, but he feels it nonetheless. 38 for no loss. আপনার চুলে কি ড্যামেজ লুকিয়ে আছে? চলুন ফ্যান টেস্ট করে দেখি। রেডি? রুক্ষ জট বাঁধা চুল ড্যামেজের লক্ষণ, মানে চুলে হয়তো পুষ্টির অভাব রয়েছে। নতুন ডাভ ইন্টেন্স রিপেয়ার এর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক ও নিউট্রিসিরাম ড্যামেজ রিপেয়ার করে প্রথম ধোয়া থেকেই। চলুন আবার টেস্ট করি। সফট করবে চুল, লুকিয়ে থাকা ড্যামেজ হবে দূর। নতুন ডাভ ইন্টেন্স রিপেয়ার। এটা চিপস ব্রো, বাছাই করা আলুর সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো প্রাণ পতাটা। এটা চিপস নাকি বিস্কিট খেয়ে বুঝে নাও। By 4s and a 6 so far. Terrific start for the Titans. Another one down, another one down. It was really tough though for Deepak Chahar on this occasion. Back to his left hand. Very good evening, Sonny Gavaskar and Kevin Peterson. But sometimes when things are not going well for you, that is what happens. He missed a very, very simple catch of Shubman Gill a couple of overs earlier. Now he had an opportunity to make up for it. Tough one. But again, I think it was just a little, he wasn't quite confident of going for it. Looked slightly
hesitated before putting his left hand out. He wasn't quite confident of going for it. Look, slightly hesitated before putting his left hand out. He wasn't quite confident of going for it. Look, slightly hesitated before putting his left hand out. He wasn't quite confident of going for it. That short arm pull shot again from Shubman Gill, but finds the field a big side. Left hand out. He wasn't quite on both sides. That short arm pull shot again from Shubman Gill, but finds the field a big side. Both sides. That short arm pull shot again from Shubman Gill, but finds the field a big side. Both sides. That short arm pull shot again from Shubman Gill, but finds the field a big side. Of the Dream 11 game changer of the season. Of the Dream 11 game. A lot of chat at the moment just about where to position Moeen Ali. Moeen Ali is at square. Moeen Ali is just next to the umpire. Where to position Moeen Ali. Moeen Ali is at square. Moeen Ali is just next. Clever. So clever. So clever. A little bit more pace on him, picked up the ball square leg. Moeen Ali is how he's seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. He's just under the radar. Everyone's talking about Shubman Gill. Riddiman Saha is coming here into this one, seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. He's just under the radar. Everyone's talking about Shubman Gill. Riddiman Saha is coming here into this one, seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. He's just under the radar. Everyone's talking about Shubman Gill. Riddiman Saha is coming here into this one, seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. He's just under the radar. Everyone's talking about Shubman Gill. Riddiman Saha is coming here into this one, seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. He's just under the radar. Everyone's talking about Shubman Gill. Riddiman Saha is coming here into this one, seeing the ball and how good a player Riddiman Saha is. Generally nice and straight. Yes, sir. Well, but he's been generally good since nice and straight. Yes, sir. Well, but he's been generally good since nice and straight. Well, but he's been generally good since nice and straight. Well, but he's been generally good since nice and straight. It was absolutely remarkable. The stories only turned. And I wonder why. 50 comes up.
Fortunate again, GT. This is the scene. Fortunate again, GT. This is the scene. Fortunate again, GT. This is the scene. Fortunate again, GT. This is Fortunate
50 টাকায় কি হচ্ছে বিখ্যাত হাসতে সবচেয়ে রবি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স রবিতে। এত বাচ্চা স্কুল আসেনি? রোগ জীবাণু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে একজনের থেকে অন্যদের কাছে কি করে লড়বে ওরা? রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এজন্যই লাইফবয় ভাইরাস ফাইটার, যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপনাকে রাখবে সুরক্ষিত। আর সাথে দিবে ফ্রিতে প্রভা হেলথের ডাক্তারের পরামর্শ। শুধু একটি মিসড কল দিন ট্র্যাকে দেওয়া নম্বরে। বল মা। পরামর্শ শুধু একটি মিসড কল দিন ট্র্যাকে দেওয়া নম্বরে। তুমি বললেই তো থেমে যায় বাবা। বল মা। শুধু একটি মিসড কল দিন ট্র্যাকে দেওয়া নম্বরে। সাইডে যখন বললেই তো থেমে যায় বাবা। বল মা। এভাবেই আপনজন পরামর্শের ধারা শুধু একটি মিসড কলের শান্তি ট্র্যাকে দেওয়া নম্বরে। সাইডে যখন বললেই তো থেমে যায় বাবা। বল মা। এভাবেই আপনজন পরামর্শের ধারা শুধু একটি মিসড কলের শান্তি ট্র্যাকে দেওয়া নম্বরে। সাইডে যখন বললেই তো থেমে যায় বাবা। Strategic time off.
Show us what he's worth in a final. All good. Show us what he's worth in a final. All good. Show us what he's worth in a final. Quick again. Show us what he's worth in a final. Quick again. won't take off. Because of chances like that won't take off. It's taken off tonight, Rav. Because of chances like that won't take off. It's taken off tonight, Rav. Because of chances like that 12 ball, 109 take off. It's taken. বাবা বল মা আমার তো স্কুল ছুটি তুমিও ছুটি নিয়ে এখনই ট্রেনে চলে আসো
ট্রেন তো ছাইরা দিল রে মা। তুমি বললেই তো থেমে যায়। আচ্ছা মা, আসবো। কি বাবাকে খুব মিস করে? দূরে থাকি তো, চাইলে যখন তখন ভিডিও কলে মেটারে দেখা যায়, নিশ্চিন্তে থাকা যায়। এভাবেই আপনজনদের কানেক্টেড রাখতে দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমরা ছুটে চলি 1 নম্বর নেটওয়ার্কে। ভিম লিকুইডে 10 টাকা ছাড়। এখন প্রতিটি 500 মিলি ভিম লিকুইড পাচ্ছেন মাত্র 140 টাকায়। Batters to come include Vijay Shankar, Hardik Pandya, David Miller. At the moment, a final over for Jadeja. Should be another couple of runs. Centre surface here, so the square boundaries equidistant and fairly large. Fairly quick though too, Ian Bishop. Sonny, it's a terrific venue because this surface is superb. Not only is the wicket good, we've seen good bounce, not a lot of pace, but even bounce and pace. And even last night when it was pouring down, about 3.5 minutes after it had stopped raining, it was completely dry by the hand. It was unbelievable. Not even dew through the course of this Tata IPL. It's amazing, Sonny. Yes, absolutely. I think full marks to the ground staff as well for the way they worked overnight to make sure that nothing had seeped under the surface. In the 2014 finals, but ended up not on the winning side then. 50 partnership coming up, and it come at a good clip as well. 36 deliveries. And look at that applause from everybody for a very fine effort. Has he hit it well enough? Just enough muscle. Applause from everybody for a very fine effort. Has he hit it well enough? Just enough muscle from Sai Sudarshan. Gaikwad got a hand on it, couldn't reel it in. This is the reason why the boundary should be long. Because that actually makes it an even contest. Gave the bowler an opportunity, the fielder an opportunity. $15 off the final over for Jadeja. 13 gone, 1, 2, 4 for 1. Kingfisher, the king of good times. एक और ड्रॉप। वाह, एक और ड्रॉप। स्वीटू, प्राइस ड्रॉप। टाटा न्यू पे up to 70% off on smartphones, ACs, fashion और सब पे। टाटा न्यू प्ले ऑफ सेल 23rd to 28th में डाउनलोड नाउ। हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं तब लगता है कामयाब है हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। Finish this first, only then will your day end. Now everybody's day will end because Sunfeast Dark Fantasy is available at ₹10. Jindal Panther TMT rebars. Vivo X90 series, co-engineered with Zeiss. Fuel your extreme expression with extreme imagination. Vivo. That Sonny talked about, he scored 362. Deepak Chahar. What they've done here, back to the second, is they've given themselves an enormous platform
Saisadashian, the way that he's gone about it, a bit early he was tentative, and you can understand that. He's 21. CSK, on the other hand, even this fielding effort, look, that should have been stopped. That's the 50 moment. And what that does is just allows Saisadashian to get into play as well. Nothing wrong with that effort. Good shot. But it's those little things in finals that matter. The fielding efforts, even the last ball of Jadu. Just tried to slap it down. In front of point should be another 2. Theekshana having to do a lot of work in the outfield. Running around, isn't he? William Saha was brilliant inside that power play. So too was Kryptonite, Shubman Gill. In great combination, 1-2 punches, using the angles, using the lack of pace, finishing. Good 50. Yeah, and for me, GT, as with CSK, the two teams have used the least players this season. Wriddhiman Saha has been dismissed, 12 times prior to this match in the power play in 16 innings. And his last few scores, 2-0, 12, 12 and 18. But now they've said, no, we trust you at the top with Shubman Gill. We trust you to take on the power play. You'll fail a few times, but we're going to stick with you. And they'll be hoping that this half century catapults them to something beyond 191, even to 200, with the power to come. Yeah, that's the key to the platform, isn't it? If he gets out now, Wriddhiman Saha, I don't think Gujarat Titans will mind. Probably hasn't got the power assets that the next 3 in combination have, but he's done his job. He's ticked the box. He's done more than ticks the box. 1 for 130 in a final. Hello, who's in front? Well, certainly Gujarat Titans in front. And look, he's scoring at a good clip as well, 142. So it's not that he's dawdling around. Just about every ball he's pushed for a single or 2. Yes, there will be the odd dot balls. Only 15 dot balls so far in the 14th over. That's terrific. Well, I think it's critical, and we're looking at both sides. We obviously look at Chennai's side, but going back to the GT side, with so much power left in the dugout, 9 wickets, a huge amount of resources. You've got to take risk now. This guy, he hasn't fired as well this season, but he's a potential threat. David Miller, Hardik, Vijay Shankar. Well, they'll get to 189 if they sit on their target, but if you unleash the potential there, Hardik Pandya, David Miller, Rahul Tewatia, you can just go for it now. He won't put this down, Dhoni. Safe hands, a Herbalife active catch of the match in this. The guys were saying he's done his job, Wriddhiman Saha. Well, they'd taken 2 runs earlier in the over, and he was squatting down at the non-strikers, and he was just a little bit tired. One can understand that, and that's why it's a good thing that he looked to go for the big shots, and in the process he's got out the slow leg cutter and looking to slog it towards mid-wicket. But he's done his job, no question. He's done his job. It's a well-played innings from Wriddhiman Saha. 54 to him, 131 for 2. And there you are. Umpire Rob Tucker signaling the Seat Tyres strategic timeout. Introducing Google Pixel 7a. It's got the looks and comes with Night Sight, which helps you turn photos like this into this. It's engineered for super low light. No more gloomy nights. Google Pixel, the only phone engineered by Google. Paying bills all over the place? Time to switch to Amazon Pay. Pay all your bills here and win rewards. ओ भाई साहब, लाइन में आ जाओ। मैं लाइन वाइन में नहीं रुकता। Rapido. Buy
बाइक वाली टैक्सी सबसे सैक्सी बाइक वाली टैक्सी सबसे सैक्सी दुनिया बोल बोल के बोर करती है जितना इनकी सुनोगे उतना तुम्हें वो कंट्रोल करेंगे और तुम्हें नीचे खींचते ही जाएंगे चैलेंज कर इस शोर को तू तेरा कर गेट राइट राइज अप बेबी राइज अप बेबी Jindal Panther TMT Rebars. As a full stack engineer, I am part of a global tech platform that unlocks financial opportunities for millions. Build it here like I did. In sport, time is the only measurement that counts. Defining legends and pushing limits. Motivating you to reach new heights. No matter the goal, your time defines your greatness. They'll be aiming for. End of the Sia Tire strategic timeout. To a glorious crowd here in Ahmedabad. Sai Sudarshan, 36 from 25, joined by Hardik Pandya. Bikshana. Really interesting time here, isn't it? These two heavyweights going head to head. This is the last dismissal of Wriddhiman Saha, gone for 54. Really good half century and a good time for him to get out too. See the coach give him a good pat on the back. He's got a great platform. Over 100 for the loss of just one wicket before his. That's the best way to start a grand final. 2 dots to Sai Sudarshan. Yeah, that's going to put pressure. Theekshana had been taken apart in the first 3 overs, but now 2 dot balls makes his figures look a lot better. Economy of 7.2 now. Yeah, and that's what wickets do. They just buy you a couple of overs in the field. 6 of them, that's a gift, and Sai Sudarshan says thank you very much, Mahesh Theekshana. Just need a little bit of tomato sauce on this one because it was ready to hit. The moment that came out of the hand, it was good evening. Nice, juicy full toss. Bang. I think it's just missed the car. Tiago EV. 5 lakh rupees towards diversity of coffee plantations in Karnataka if it hits the car. 3 dot balls in the over, taking it to 19 dot balls. Plenty of trees. 500 shade cloths planted for each one. You beauty. Another one. That is good ball striking from this young, talented lad called Sai Sudarshan. Strike rate up to 160 now, and he moves to 48. What a great connection this is. Again in the slot. He's been bowling quicker and quicker. 102 this delivery, but in the slot. And on a pitch like this, it doesn't matter which way the ball is going to turn, because there's not that much turn. Oh. Marvelous shot. Doing absolutely everything right here, Gujarat Titans at the moment.
2 sixes and 4 dots. 1-4-3 for 2. Movado, always in motion. ड्रॉप कर दिया वाह ड्रॉप कर दिया स्वीटू प्राइस ड्रॉप कर He'll be thinking with his captain there, bigger things. Team. Patirana's back. You mentioned just now he struggled with wides in the last game, and not only then, the game before he bowled 5 wides. He's sitting in the hotel watching. He's talented and still learning his craft. Got a searing Yorker. Deep third is very fine. Off the mark, straight away Hardik Pandya. Had a new playoff. Sale is live. Prices dropped up to 70%. Shop the best offers of the season. Only in 48. Pace. Very good pace. 147, 148 in fact. Yeah, really good pace. Hard to see as well. Got no angle to work with whatsoever. Now, let's have a look at why this is so difficult to face right here. Yorker release height in this start to IPL. Have a look at the difference between Patirana and the tournament average. So he's right under your eye line. And the way to bring up his 50 and a beauty. 4th 50 in the IPL, 3rd this season for the 21-year-old. A lot of focus on his strike rate, but tonight he's putting that right. Bright future ahead of him. No question about that, because this was a low full toss. The Yorker going long, opening the pace of the bat. And you know, Dhoni knows that that wasn't the best of deliveries. That's why that little sideways glance at his bowler. In a very good position now, Titans to get to 200. Be all the sweeter as well. Oh, nice touch, even better touch. Tamil Nadu lad doing it to Chennai as well will be all the sweeter. Sai Sudarshan. Well, 150 comes up, but not exactly the greatest of efforts. No, it wasn't easy. Look at that. Oh, that should have been stopped. That really should have been stopped. No wonder his Sri Lankan teammate is very upset. Yeah, he'll be going savage out there. Be muttering under his breath, MS Dhoni, because we've seen a substandard fielding effort. Very impressive knock. It's just a glimpse, Sonny and Matthew Hayden, as to what this young man can become. Averages over 60 in list day cricket, high 40s, nearly 50 in red ball cricket. And at age 21, he's talked about his growth during the pandemic, and his parents, both former athletes. He used to be a chubby kid, he says, and they've worked with him, got him fitter and better. Have you been on the sideline when he's been running laps of an evening? Seriously. It's like a swift breeze running past. A
Have you been on the sideline when he's been running laps of an evening? Seriously. It's like a swift breeze running past your cheeks. He's that fast. Really, really good runner. He's playing a great innings this evening as well. End of the 16th, 153 for 3. একটা বয়সে এসে কোলেস্টেরল, হার্ট ডিজিজ, মুটিয়ে যাওয়া, কিন্তু আমাদের হতে হবে ফিট। নিউ ইমপ্রুভড ফিট বিস্কিট। ফিট থাকলেই হিট। এই হচ্ছে আমার বিখ্যাত হাসব্যান্ড। এত ভালো ইন্টারনেট, সবচেয়ে ভালো রবি 4.5G। সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স রবিতে। ঝামেলা ছাড়া ফোটানো যায় না, আর ফোটালেও পানি নিরাপদ হয় না। তাই ঘরে আনুন পিওরিট। কল করুন 16627। দামিয়ার শহরে ডাইনিং বা রেস্টুরেন্টে আরএফএল ইটালিয়ানো শিল্পের ছোঁয়া ইটালিয়ানো মেলামাইন। They keep going at 9-10, 9-10 and over. Hardik on one, but Sai Sudarshan, another young man who has shown no stage fright at all. It's almost as if you picked the young kid out, put him on the opening night and he said, I belong. I know he's been around for a season or two, but to show this kind of maturity on a stage like this, he's batted wonderfully. Now Tushar Deshpande, he needs to bowl 2 good overs for CSK here. No, that didn't happen. That did not happen. That is as outrageous as anything you will see. It's his night. There's no question about that. He's batted beautifully. But this is a little bit of luck. Just see how good the edges of the bats are these days. That has flown off a thickish outside edge. Have a look at this. He's foxed everybody. He's looked London, ball's gone Paris, and 6 balls. It's like he boarded the wrong flight and it still landed in his hometown. That ball, if it stayed where he was, would have been wide outside off, and he was looking to hit it over fine leg. Now what? Now just through cover for 4. Once again, a little bit of width, and what he's done really well here, Ravi and Dooley, he knows Deshpande's got to bowl 12 balls, and sometimes he can be expensive at the back end. They've attacked him straight away, and Dhoni has used up all his bowlers, there's nowhere to go. He dug himself a hole here, MSD. He really has. He's used all his key resources early on, and he's left only Patirana to bowl 3 and Deshpande to bowl 2. So they know exactly what's coming. He hasn't used Moeen Ali at all. So basically, as you said, Harsh, he's played all his cards, and they're out there for everyone to see. Now Deshpande needs to pull it back. He doesn't, because now he's beaten mid-off to his left. Once to the right, once to the left, 14 of the over. This young man storms into the 70s. Yes, and it just shows the confidence his captain has in him. Took his time early on, but once he opened up, hit a couple of sixes. He's not looked back. He's just tearing this Chennai Super Kings attack apart. Some fine shots all down the wicket. He's dealing in boundaries and sixes at the moment. Very quickly, 71 or 38. Dhoni will look back and said the fielding was ordinary today. Now does beat the field on the off, he does! In the form that he's in, Sai Sudarshan is making a mockery of the field placement. He's saying, doesn't matter where you put the fielders, I'll still find a space to hit a ball. Again, getting into a great position to use the angle. See how he walks across the stumps. And left-handers in love with. There's no question about that. See where he's gone across his stumps. He could reach out for that wide ball. And hit it exactly where he wanted. Really good batting. Even Hardik Pandya acknowledges. Well, I think he's reading the bowler like a book that he has written himself. It's almost as if he's ready and in position for where that ball is going to come. Chennai boys saving his best for the Chennai Super Kings. थोड़ी स्टेज है और आज 18 of the over, 2 left and then 6 after that. निखिल भाई मजा आ गया.
सटर पे एक था और वो मोमेंटम जो रिजवान साहा और शुभमन गिल ने सेट किया था उसी को बरकरार रखने की वो बल्लेबाजी आज नजर आई। 190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे 76 नाबाद। जी बिल्कुल बढ़िया। जो 6 रन की बात कर रहे हैं, ये टाइमिंग जिस तरह से प्लेसमेंट, लेकिन जिस तरह से कैप में इन्होंने मारी है फाइनल बड़ा कैप प्लेयर स्टोरी क्या रही है साई सुदर्शन के बारे में। 76 नाबाद देश पांडे 17 ओवर के बाद 173 पे 2। Good ball, but it's still plucked off for a single to make it 20. 173 for 2 with 3 overs. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি না তো? তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন 50 গ্রামের দামে এখন 60 গ্রাম। গ্লো এন্ড লাভলি কি হচ্ছে দেখো তো? হাসবে। वाह, ड्रॉप कर दिया। स्वीटू प्राइस ड्रॉप कर दिया। टाटा न्यू पे अब 70% ऑफ ऑन फैशन, होटल्स, वॉचेस और सब पे। टाटा न्यू प्ले ऑफ सेल डाउनलोड नाउ। ये केंट आरओ का पानी प्योर है, इसका क्या प्रूफ है? केंट आरओ में है प्योरिटी मीटर जो प्योरिटी दिखाता है। सानसे शास्त्री पैक 33% शास्त्र नॉचर का रसायन 50 টাকা। दुनिया कहेगी सब जैसा बात, कुछ ना कहे कुछ ना सुनिए तुझसे कह रहा हूं, आज कर दे कुछ नया। Against him. Keeping his cool remarkably well in the face of fielding that has taken under the pressure. The app and wish list now. Especially with Sai Sudarshan, who's now got 70 of his last 31 balls. जब तीनों एक स्कीम में मिले। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। घर लाइए लुमिनस हाई कैपेसिटी इन्वर्टर जो एसी भी चलाए। लुमिनस क्रिकेट में नो पावर कट। There's also another final. मैंने ना Amazon Prime membership ली। इसमें क्या खास है? फ्री 1 डे डिलीवरी। सच में? Amazon Prime ऑफर। साथ में प्राइम वीडियो भी। ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट भी खास आपके लिए। क्या Amazon Prime सच में टू मच है? Amazon Prime सच में टू मच। 3 ओवर का खेल बचा है। पथीश पथीराना के हाथ में गेंद। शॉट अच्छा लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। इस समय तो लग रहा है कि सुदर्शन की परछाई में है सारे। इसको कहते हैं वैसे हम मैनहट्टन, क्योंकि इसमें ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, लेकिन वो जो आखिरी इमारत है ना आरती, वो डिजर्व करती है मैनहट्टन के नाम। एकदम वो देखिए देश पांडे 40 गेंद क्षेत्र की पारी की काफी नाबाद। कप्तान ने भी सराहना करी जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, विश्वास दिखाया बल्लेबाज में। खड़े होते हैं सुदर्शन। 40 गेंदे 76 रन। पिछले मैच में रिमेंबर इनको ये भी शॉट अच्छा है। सामने फील्डर है, 2 रन मिल जाने चाहिए। पिछले मैच में इनको रिटायर्ड आउट किया, लेकिन अगर आप देखिए किस तरीके से डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल करते हैं पेस के सामने। खिलाड़ी वैसे बहुत ही कलात्मक है, सकारात्मक है। गहराई का इस्तेमाल किया और उतने अच्छे शॉट भी देखने को मिले। कुछ शॉट थोड़ा लेट हुए पर अच्छा एडजस्ट किया। स्पिन को विरुद्ध 130 और पेस के खिलाफ 140 का स्ट्राइक रेट है। देखते क्या करते हैं। यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा। ये ना इन्होंने दर्शन दिलवाए अपने हुनर का, अपनी स्किल्स का। साई सुदर्शन, ये तो ऑफकोर्स थोड़ा भाग्य का साथ था, लेकिन भाग्य देता है बहादुर का साथ। और अभी तो कोई इनको वापस आने के लिए नहीं बोलेगा जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। हर तरफ शॉट देखने को मिल रहे हैं, वो डॉट परसेंटेज भी कम है। इस समय तो हार्दिक पे सवाल है। 4 गेंदों में 3 रन, जोक्स असाइड, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसके पास फॉर्म है इस समय, उसको तो आप कुछ भी नहीं कहना चाहते ना। ये बेफिजूल में दूसरा रन दे दिया गया और इस पे थोड़ी डांट पड़ेगी। दीपक चाहर को एमएस ने थोड़ी सी आंखें यहाँ पे दिखाई, जरूरत नहीं थी, रहने दो। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। बाहर का गेंद कट मारना चाहते थे, सही संपर्क रहा नहीं। दीपक चाहर ने डायरेक्ट हिट किया।
बहुत तो ड्रैग बैट किया नहीं था, पर पूरा सुरक्षित है। एक बार दीपक चहर थ्रो कर उन्होंने सुदर्शन से बोल दिया कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तो शायद बोल देंगे आप अपना देख लो पहले। ना आज नहीं जाएंगे सुदर्शन। हार्दिक पांड्या 5 गेंदे 5 रन। मथीश पथिराना अभी तक विकेटलेस। डेथ में विकेट चटकाना जानते हैं ये तो वाइड डालेंगे, स्टंप्स में तो नहीं आएंगे ये। हाँ कुछ ऐसे, वहां पीछे फील्डर मौजूद है, 2 रन यहां मिल जाने चाहिए। तो पिछली गेंद पर वो ओवर थ्रो का रैकोशे जब करके गई गेंद, उसका एक एक्स्ट्रा रन था। हर्बालाइव एक्टिव कैच ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी। धोनी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्हें निकाल लो बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, आप सुरक्षित हैं। एक अच्छा फील्ड प्लेसमेंट लगाया हार्दिक पांड्या के लिए। पथराना उसको उसी के अनुसार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। 23 गेंदों 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, इसमें मात्र 7 रन है हार्दिक पांड्या की, बाकी सारे रन साई सुदर्शन। नहीं, बैट पे अच्छे से गेंद आ नहीं रही है हार्दिक के। इस ओवर में आए मात्र 9 रन। The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Franks, the shape of new. Fashion, your summer. Effortlessly stylish. Effortlessly you. When you live. Now in stores. Buy, sell, or upgrade your car. Download the Spin app. Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Can you send me that? Hey, can you send me that? Sure. पिछली 18 गेंदों में 39 रन बने हैं। तुषार देशपांडे फाइनली हार्ड हिटिंग पांड्या। अच्छा शॉट है ये, आसान शॉट होता नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर जो फुल लेंथ है, ये यॉर्कर जरूर प्रयास किया, तो लेंथ से मिस किए, बॉटम से लगी है गेंद। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया, उसके बाद पावर 90 मीटर लंबा छक्का। ये थोड़ा बॉल हवा में जाकर स्विंग भी किया है, उस पर पावर इस्तेमाल की हार्दिक पांड्या, इसलिए जाने जाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। विजिट सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्रीज लॉन्ग द 6 115 मीटर। रिंकू ने भी 110 का मारा था। 1111 छक्के लग चुके हैं, पर अंतर नजर आया। मथीश पथिराना के सामने हार्दिक पांड्या की बिल्कुल दाल नहीं गल रही थी, लेकिन जैसे ही देश पांडे आते हैं बाजुए खोलने का मौका मिलता है। पहली गेंद पर 6। अब दबाव वापस तुषार देशपांडे पर। पिछला ओवर भी तो महंगा था। प्ले मिस। रिद्धिमान साहा है तो सही है। ये कुछ ऐसा करते हैं, जोखिम उठाना जानते हैं, अपने आप को बैक करते हैं। और इस बार भी अग्रेसर तो यही थे, एक बड़े टोटल की तरफ अग्रेसर ये टीम इनकी वजह से ही तो हुई है। मोमेंटम शिफ्ट भी उन्होंने किया अपनी बल्लेबाजी से। दीपक चहर का ओवर जिसमें पहली गेंद पे 6 लगाया, उसके बाद 2 चौर और मारे, वहां थोड़ा शिफ्ट हुआ मोमेंटम, जिसके फायदा मिला शुभमन गिल को भी। अच्छी यॉर्कर, यहां 1 ही रन मिलेगा। देखिए तारीफ योग्य बात यह थी कि फील्ड प्लेसमेंट्स तो आज कप्तान ने बहुत बढ़िया लगाई है। आज शुभमन गिल के लिए भी आपने देखा कि शॉर्ट स्क्वायर लेग, वो भी काफी दूर था, वो स्क्वायर लेग अंपायर से स्पेशल वहीं पे खड़े थे, डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो हार्दिक पांड्या के लिए जो फील्ड सजाई गई है। साई सुदर्शन, ये भी तो एक वो ऐसा खिलाड़ी है ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई। ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस में ना टैलेंट की खेती होती है।
और फसल आपके सामने है। साई सुदर्शन नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उन्यासी बना चुके हैं और एक महत्वपूर्ण पारी है, एक महत्वपूर्ण समय पे आई। शुभमन गिल आउट हो गए तो उसके बाद बल्ला गरजा है इनका। यहां पीछे फील्डर नहीं है बॉस, नहीं है। देश पांडे मीट विशेष सुदर्शन, क्या शॉट जड़ा है सुदर्शन। आमतौर पर अच्छी तकनीकी इनकी बल्लेबाजी पर इस पर पावर भी दिखाया है। ऑप्शन पहले क्रीज की गहराई इस्तेमाल किया और बॉटम हैंड देखने को मिला। अंत समय में वो पावर 1 बाउंस चौका। ऋतुराज गायकवाड़ बाउंड्री पे थे पर उनकी पहुंच से दूर। कितना अंदर खड़े आकाश, दोनों पैरों के साथ वो बॉक्स के अंदर। ये अच्छी गेंद थी, इसलिए इस वजह से गेंद में ताकत नहीं थी। 194, अभी भी 7 गेंदों का खेल बचा है। 7 में 14 से 20 आपको दिख रहा है 215 बन सकते हैं। साई सुदर्शन, साई एक्सट्रीमली स्पेशल सुदर्शन। फाइनल में ये नॉक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर 3 नंबर पे बैटिंग करने आए और इस प्रकार से छाए। ये सुदर्शन चक्र है बॉस, अच्छे से खेला है पथिराना को भी साई सुदर्शन ने। ये गेंद ऊपर गई है, अब दूर कितनी गई है देखना पड़ेगा। काफी गई है, वाओ। 6 से ओवर का आगाज, 6 से ओवर का अंजाम। 200 पर 2 है गुजरात टाइटंस। फोन पे UPI लाइट। I'm a ninja. Crazy fast. सेहत का कुछ तो ख्याल करो। Actually, Daddy, dark chocolate reduces stress and improves eyesight. And baby now delivers chocolates in 15 to 30 minutes. Baby now from Big Basket. Groceries in 15 to 30 minutes. Tata Neo Pay up to 70% off on fashion, hotels, watches or shopping. मथीश पथिराना इनसाइड आउट ओवर कवर्स। एक और 6, ये सारे के सारे 6, ये खिलाड़ी सारू 6। पिछली गेंद पर 6 वो हार्दिक ने मारा था, इस गेंद पे छक्का सुदर्शन ने जड़ा है। 3 करोड़ भारतीय कनकरंट देख रहे हैं इस मुकाबले को। डिजिटल भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला, टाटा IPL क्रिकेट का महाकुंभ। आसान शॉट नहीं है, ऑप्शन के बाहर यॉर्कर का प्रयास और उतना बढ़िया शॉट, बैट का स्विंग। 83 मीटर लंबा छक्का और 3 करोड़ दर्शकों को मस्त मुद्दे पर रखा है साई सुदर्शन ने अपनी बल्लेबाजी से। बड़े शॉट के दर्शन कराए साई सुदर्शन ने। पहली गेंद 6 आगे आकाश। राउंड द स्टंप्स, गेंद ऊपर तो ये भी गई है, दूरी भी है, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है। 6-6 साई गेंद को इस बार किया है बाय बाय। 212 पर 2, 96 रन। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। खिलाड़ी सुदर्शन बहुत विशेष है। क्या बढ़िया शॉट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इस बार राउंड की गेंदबाजी करने गए, लेंथ मिस किया पर शॉट कनेक्ट बहुत बढ़िया किया साई सुदर्शन ने। सबसे बड़ा यॉर्कर मिस होता है, ऐसे शॉट देखने को मिलते हैं, पर साई सुदर्शन के बैट से इतने बड़े बड़े शॉट वो दर्शाता है कि खिलाड़ी बहुत खास है, बहुत टैलेंटेड है। और इतने बड़े मंच पे, इतने फाइनल में वो प्रदर्शन देखने को मिला। सारे खुश, हाई फ्लाइंग साई। राउंड द स्टंप्स आउट करार दिया। DRS ले लीजिए, क्योंकि एंगल है ना, ले लीजिए। ले लो DRS बनता है। 2 बचे हुए हैं। TV umpire to director, we have a player due for LBW given out on field. It's a fair delivery. Can we start on confirmation, please?
The ball seems to be missing the bat, but I would like to confirm that with umpire, please. Okay, a clear gap when the ball passes the bat. Satisfied, no bat involved. Can we go for ball tracking, please? Pitching outside off stump. Impact in line. Wicket sitting. Original decision is out. Rod, you can stay with your decision of out. I'll tell you when you're on screen. You're on screen now. Signal out. Thank you. 212 पे गिरा है तीसरा विकेट। साई सुदर्शन शतक नहीं है पर इस इनिंग्स को नमन है, शतक से बेहतर है। 96 रन इन्होंने बनाए। 212 पर 3 गुजरात टाइटंस। Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Can you send me that? Hey, can you send me that? Sure. छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। इंजन वेयर से बिगड़ गई ना बात, इसीलिए डालें कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक जो दे इंजन को 50% बेटर प्रोटेक्शन। कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक। 3.1 कनकरेंट व्यूअर्स करोड़। 3.1 करोड़। सॉरी, बात करते करते 3.2 हो गया। पर उनको आकाश मंत्र मुक्त तो कर ही दिया है साई सुदर्शन अपनी बल्लेबाजी से। एक युवा प्रतिभा, युवा टैलेंट, हर तरह शॉट। 47 गेंद और 96 रन। तो पहले ही ऑप्शन के बाहर MS धोनी है तो स्ट्राइक हिट होना ही है। हार्दिक पांड्या पहुंच गए थे। कैसे व्यूअरशिप बढ़ी है धीमे धीमे। क्या महत्वपूर्ण मैच में इतनी बड़ी पारी। देखिए, डिजिटल इंडिया के इतिहास में किसी भी मुकाबले को इस संख्या के लोगों ने एक साथ कभी नहीं देखा है, कभी भी। क्रिकेट से फैंस को जोड़ रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 213 पर 3। ये कॉलोजियम देखिए, क्या थिएटर है ये। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आउटसाइड ऑफ इंपैक्ट ऐसा प्रतीत होता है। धोनी रिव्यू सिस्टम यहां लिया जाएगा या नहीं। MS not interested. साई का प्रहार देखो, छक्कों की बौछार देखो। मजा आ गया इस खिलाड़ी की बैटिंग देखकर। युवा है, अनकैप्ड है, एकदम निर्भीक है, दबंग है, दिलेर है। मैं गलत नहीं, पहली 10 गेंद में 6 रन थे। उसके बाद इनका बल्ला गर्जा और पिछले इसी ओवर में पहली 2 गेंद में 6 लगाए। एक ऑप्शन में बाहर, एक एकदम सामने। ये गेंद ऊपर गई है, जिसमें ताकत उतनी प्रतीत नहीं हुई। और इस बार नीचे ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद थे। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान का गिरा है विकेट। मकीश पथिराना 4 ओवर 44 रन, लेकिन 2 विकेट उनके खाते में। आखिरी ओवर में आए वो 2 विकेट। शिष्य की इस टीम ने 214 तो चढ़ दी है। बहुत ही विशाल स्कोर। थोड़ा गति परिवर्तन थी इस गेंद में, सही संपर्क रहा नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ गेंद के नीचे एक अच्छा शानदार कैच पकड़ लिया। बहुत बड़ा स्कोर है ये फाइनल के दृष्टिकोण से। 2023 के IPL ने सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर देखे। इस टूर्नामेंट के इतिहास के फाइनल का ये सबसे बड़ा स्कोर आज शाम को हमने देखा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। सुनो, मैंने ना Amazon Prime मेंबरशिप ली। इसमें क्या खास है? फ्री 1 डे डिलीवरी। सच में? Amazon Prime ऑफर्स, साथ में प्राइम वीडियो भी, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट भी खास आपके लिए। क्या Amazon Prime सच में टू मच है? Amazon Prime सच में टू मच। जिंदल पैंथर DMT रीबार्स। आपका भी पैसा बैंक अकाउंट में धूल खा रहा है तो ट्राई दी ऑल न्यू अर्न ऑन ET मनी, जहां बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए आप पा सकते हैं सालाना 11% तक रिटर्न, वो भी सिर्फ 10 महीनों में। पैसे को काम पर लगाओ। डाउनलोड ET मनी नाउ। रिद्धिमान साहा
54 रन उन्होंने बनाए, 39 बनाए शुभमन गिल ने, एक मिला था जीवन दान, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन, इनके टैलेंट की पहचान। ये 96 रन ये याद रखे जाएंगे। 12 गेंदों में 21 कप्तान हार्दिक ने बना दिए, 4 मात्र एक्स्ट्रास थे, लेकिन जो रन्स बने हैं 214 पर 4, ये इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। ये रही साझेदारियां, वो छोटी रहती अगर वो एक कैच पकड़ी जाती, पर 67 की पहली विकेट के लिए, 64 की दूसरी विकेट के लिए फिर आई थी 81 रन की साझेदारी, जिसमें 22 गेंदों में 60 बनाए सुदर्शन ने। दीपक चाहर को एक सफलता मिली, आउट किया रिद्धिमान साहब, पर तब तक 50 बना चुके थे। देश पांडे विकेटलेस रहे, काफी महंगे, 4 ओवर में 56। दीक्षाणा को विकेट नहीं मिला, 4 में 36। जडेजा को एक सफलता मिली, अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 38 रन 1 विकेट। और पथिराना ने आखिरी ओवर 2 सफलताएं प्राप्त की, थोड़ा महंगे रहे पथिराना भी, 4 ओवर 44 रन। तैयारी हो रही है वो लेजर शो की, मजा बड़ा आएगा। 215 रन चाहिए जीत के लिए। समय है मैच सेंटर लाइव का। इस टूर्नामेंट की शुरुआत जिस मैच से हुई थी, अब उसका अंजाम भी उस मैच से ही होगा। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का न्योता दिया था गुजरात टाइटंस को। शुभमन गिल को जल्दी चलता किया, भाग्य ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटों के पीछे से अपना कमाल दिखाया। पर फिर बारी आई साहा की। साहा का बल्ला आज खूब बोला और उनका बखूबी साथ निभाया साई सुदर्शन ने, जिन्होंने 96 रन की पारी खेली आज इस बड़े फाइनल में। एक बड़ी पारी, कमाल दिखाया जिस तरह के शॉट्स खेले हैं। और अंत में हार्दिक पांड्या जो कप्तान हैं, उन्होंने भी बखूबी साथ निभाया और पहुंचा दिया गुजरात टाइटंस 214 के स्कोर पर, यानी 215 का लक्ष्य है यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स को। अगर वो 5वीं ट्रॉफी उठानी है तो आज 215 रन बनाने होंगे। आप सभी का स्वागत है अजियो मैच सेंटर लाइव में, और स्वागत है आकाश चोपड़ा और आरपी सिंह का। आकाश, आपने अभी कहा कि फाइनल का ये जो टारगेट है ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट है, तो ये जो पिच देखकर ऐसा लग रहा था कि 215 इज नॉर्मल या फिर बॉलर से कोई चूक हुई है? देखिए, बैटिंग बहुत कमाल की हुई है, फील्डिंग में आज कैचेस छूटे हैं, और उसके बाद हमने जो साई सुदर्शन का प्रदर्शन देखा है उसने तो खैर क्योंकि इतने बड़े टोटल तक पहुंचना, स्कोर बोर्ड का प्रेशर 10 रन आप और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। তখন এইটা আমরা বলতে পারছি না যে আমাদের এই বিশ্বের মতো আরো যে প্যারালাল ইউনিভার্সিটিগুলি আছে সেগুলো যে আমাদের কিয়ামতের সাথে ধ্বংস হবে এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণ হয় না। আমরা যে অঞ্চল নিয়ে আসি, আমাদের সূর্য, আমাদের গ্রহ, আমাদের নক্ষত্র, আমরা যে একটা জগৎ নিয়ে আসি, এই জগৎটা একসঙ্গে ধ্বংস হবে। কিন্তু আল্লাহর যে কত বিশ্ব, কত জগৎ আছে, সেগুলিও যে আমাদের একসঙ্গে একেবারে সব, এটা কিন্তু আমার কাছে আমার গবেষণা প্রমাণিত হয় না। এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করছেন, করলে আপনারা গবেষণা দেখেন কেমন হবে, এতে তার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এতে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো আমরা যে জগতে আছি, আমাদের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং আমরা যে জগৎটা নিয়ে আসি, এই জগৎটা ধ্বংস। তার কারণ আল্লাহ তো এরকম কোটি কোটি জগতের মালিক, সেগুলির কিয়ামত যে আমাদের সঙ্গে হতে হবে তা তো না, সেগুলির সৃষ্টি কবে ধ্বংস হবে তা তো আমরা জানি না। আমরা আমাদের এই জগৎ এই এটাই তো কিছু আমরা বুঝি না, আমরা অন্য জগতের কথা কি ভাববো বলে। तहजीब सेंटर यूट्यूब चैनल बहुत खूबसूरत कहानी थी, क्योंकि वर्षों तक याद भी रखी जाएगी कि साई सुदर्शन नाम का एक अनकैप्ड इंडियन आया था जिसको पिछले मैच में रिटायर्ड आउट किया गया था, क्योंकि आप तेज नहीं खेल रहे। आज उन्होंने कहा किस तरीके से मैं खेल सकता हूँ, कैसे वो सीनियर खिलाड़ियों को एकदम से बौना कर सकता हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नॉक ऑफ द टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा फाइनल और उतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस मैच से पहले भी हुई थी किंग की, अगर आपने वो देखी नहीं थी तो आपने कुछ मिस कर दिया, लेकिन अब मिस मत करना, क्योंकि अभी हम वापस जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, क्योंकि वहाँ एक धमाकेदार, एक नहीं बल्कि 2 धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए आर्टिस्ट तैयार है। तो आप भी तैयार हो जाइए और सीधा चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जहाँ इस फाइनल में और 4 चांद लगाने लोग तैयार है। সমস্ত পাহাড়কে আপনি তুর বলতে পারেন না, আত্তুর বলতে সমস্ত পাহাড়গুলো বোঝানো যেতে পারে। আত্তুর সমস্ত পাহাড়ের শহর, অথবা বিশেষ করে তুর পর্বতের পাহাড়।
কসম। তো যেটাই হোক উভয় অর্থ এখানে হতে পারে। সমস্ত পাহাড়ের শপথ, তুর পর্বতের শপথ, কিতাবে মাসতুর এবং লাইনে লাইনে লেখা কিতাবের শপথ। এই যে আমাদের কিতাব এবং অন্যান্য কিতাবগুলি লোহে মাহফুজ এত বড় একটা মানে দপ্তর, যেখানে এই কোরআনগুলি আসমানি কিতাবগুলি উন্মুক্ত ভাবে লেখা, মানে আমাদের এগুলো গুছানো, কাগজের মধ্যে জড়ানো, মলাটের মধ্যে ওরকম না, এটা উন্মুক্ত খোলা। মানে আপনি এই কোরআন তো এখান দেখবেন, এই সম্পূর্ণ কোরআন আপনি দেখতে পাবেন। এই তাওরাত এখানে সম্পূর্ণ তাওরাত দেখতে পাবেন। এখানে ইনজিল, এটা এইভাবে সব আসমানি কিতাবগুলি উন্মুক্ত ফলকে লেখা। এই জন্য বলা হয়েছে ফি কিতাবে মাসতুর, লাইনে লাইনে লেখা কিতাবের শপথ, এবং লেখা কোথায়? ফি রিক্কিম মানশুর, উন্মুক্ত ফলকে। এই রেক শব্দটা হলো পোস্টমেন্ট, যার উপরে লেখা যায়। আমরা তো সাধারণত ওই আর কাগজ আবিষ্কার হওয়ার আগে ওই পাতলা চামড়া, খেজুরের আঁশ, বিভিন্ন পাতা এর উপর লেখা হয়েছে, কিন্তু কাগজ আবিষ্কার করার পর এটা চলে আসে। তো রাক্কেম মানসুর মানে উন্মুক্ত কাগজে, রাক্কেম মানে যার উপরে লেখা যায়, কাগজ, পোস্টমেন্ট। তো উন্মুক্ত কাগজে লাইনে লাইনে এই কিতাব লেখা, এই কিতাবের কসম। বাইতুল মামুর এবং বাইতুল মামুরের কসম। বাইত মানে ঘর, আর মামুর মানে যে ঘর কখনোই খালি থাকে না। মামুর শব্দ অর্থ হলো আবাদ, অর্থাৎ যে ঘরটা কখনোই খালি থাকে না, সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষণ এই ঘরে ইবাদত এবং তওয়াফ চলতে থাকে। এই বাইতুল মামুর, এই ঘরটা হচ্ছে আমাদের মক্কা বরাবর আকাশে আল্লাহ তাআলা কীভাবে স্থাপন করেছেন তা আমরা বুঝবো না। তো এই ফেরেশতাদের কেবলার ছায়া যেখানে পৃথিবীতে পড়ে, সেইখানে আমাদের কাবাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এখন এটা কীভাবে আল্লাহ সেট করছেন এর ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমরা বুঝি না। এতটুকু পাওয়া যাচ্ছে যে এই বাইতুল মামুর যে সবসময় যে ঘরটা আবাদ থাকে, কখনোই খালি থাকে না, এটা হলো ফেরেশতাদের কেবলা। ফেরেশতারা একের পর এক এই ঘর তওয়াফ করতেই থাকে, একের পর এক এই ঘরে তারা তওয়াফ করতেই থাকে। এই জন্য ঘরের নাম বাইতুল মামুর। যে ঘর সর্বদা আবাদ থাকে সেই ঘরের কসম। তো এই আল্লাহর ফেরেশতার সংখ্যা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি না, তবে এই বাইতুল মামুর যে ফেরেশতারা একবার তওয়াফ করবে, দ্বিতীয়বার তারা এটা তওয়াফ করার সুযোগ পাবে না। তাহলে কিন্তু বাইতুল মামুর হলো একবার যে ফেরেশতারা ওই ঘর তওয়াফ করবে, সে দ্বিতীয়বার ওটা তওয়াফ করতে পারবে না, এটা হবে না। এই বাইতুল মামুরের শপথ করেছেন, যেটা আমরা তাফসিরে পাই, সেটা হচ্ছে যে এটা আল্লাহর ফেরেশতাদের কিবলা, এবং এই কিবলা বরাবরই আল্লাহ পৃথিবীতে আমাদের কাবাঘর ফেরেশতাদের দ্বারাই নির্মাণ করেছেন। বাইতুল মামুরের ছায়ার উপরে আমাদের এই কাবাঘর নির্মাণ করেন। এখন এটা কি, কোথায়, কত দূর, এগুলোর কোনো সঠিক কোনো বিবরণ আমাদের কাছে নাই, আমরা দিতে পারবো। সাকফের মারফু, সাক মানে ছাদ, সমুন্নত ছাদ মানে আকাশ, আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে। তো সমুন্নত ছাদ বা আকাশের শপথ, বাহারের মসজুদ এবং আগুনে ভরা সমুদ্রের শপথ। আগুনে যে পানিটা আছে এটা কিন্তু আসলে আগুন, এটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন, এই দুইটা পানি, কিন্তু এই দুইটাকে পৃথক করলে হাইড্রোজেন নিজেই জ্বলে, অক্সিজেন তাকে জ্বলতে সাহায্য করে। তাহলে সমুদ্রের পানিটা আসলেই কিন্তু এটা আগুন। এই জন্য আল্লাহ বলছেন আগুনে ভরা সমুদ্রের কসম। তো এমনি সমুদ্রের পানিটা আগুন, অথবা ইসরাফিলের সিংহার ফুট করে প্রবল বাতাসের কারণে সমুদ্রের পানি গরম হয়ে আগুনে পরিণত হবে। এবং বলা হয়েছে যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পৃথক হয়ে যাবে সিংহার ফুট করে, পৃথক হয়ে যাওয়ার পরে হাইড্রোজেন জ্বলবে, অক্সিজেন তাকে জ্বলতে সহায়তা করবে। এভাবে সমুদ্র আগুনে ভরে যাবে এবং 7টা সমুদ্রকে 7টা দোজখের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এই নাম কি আমরা রেখেছি? 7 সমুদ্র, এটা তো আমাদের নাম রাখা না। হ্যাঁ, এই নাম কে রেখেছে? আল্লাহ ভালো জানেন। ওই সমুদ্র 7টা, দোজখও 7টা। তবে দোজখ 7টা তো কোরআনে আল্লাহ বলেছে, লা সাবাতু আবওয়াব, জাহান্নামেরও 7টা দরজা।
এক একটা দরজার এক একটা অঞ্চল আছে। যেমন আপনাদের এই সিঁড়ি রুমে ওখানে আপনাদের সব রুমের মেইন গেটগুলো আপনার একটা খুললে একটা অঞ্চল, আপনার একটা অঞ্চলে এরকম। এটা উপর থেকে নিচে জাহান্নাম 7টা অঞ্চলে বিভক্ত, 7টা দরজা, 7টা দরজা, 7টা অঞ্চল। এই সমুদ্র আগুনে মারা সমুদ্র, এর কসম, এই কসম করে আল্লাহ কি বলতে শেষ পর্যন্ত, ইন্না আযাবা রাব্বিকা লাওয়াকি, নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি অবশ্যই পতিত হবে, অবশ্যই পতিত হবে। ইয়াতে সামনে বলা হয়েছে জুবাইর ইবনে মুতাইম। এই জুবাইর ইবনে মুতাইমটা হলো মুতাইমের পিতার আদির পিতার নাম হলো হাতেম তাই, এই বংশের লোক জুবাইর ইবনে মুতাইম। আর মুতাইম ইবনে আদি, তার আদির বাবা হলো হাতেম তাই। কথা বলতে পারছেন? তাই, হাতেম তাই, বিখ্যাত দানবীর। এই জুবাইর ইবনে মুতাইম উনি বলেন যে বদরের যুদ্ধের পরে বন্দি নেওয়ার জন্য আমি মদিনায় গেছিলাম। তো আল্লাহ রসুল তখন মাগরিবের নামাজ পড়তেছিলেন। এই মাগরিবের নামাজে আল্লাহ রসুল এই সূরাটা পড়তেছিলেন। উনি তখন মুশরিক, বলছে যে আমি মুশরিক, আমার আত্মীয় বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে আমাদেরকে ছাড়াতে হবে, এই জন্য আমি মদিনায় আসছি মাগরিবের সময়। তো আল্লাহ রসুল নামাজে এই কেরাতটা পড়ছে। তো যখন আল্লাহ রসুল এই পর্যন্ত আনলেন ইন্না আযাবা রাব্বিকা লাওয়াকি, রবের শাস্তি অবশ্যই পতিত হবে, তখন উনি বলেন যে আমি এমন ঘাবড়ে গেলাম যে মনে হয় এখনই আমার উপরে শাস্তি এসে যাবে, আমি আর এখান থেকে যেতেই মনে হয় পারবো না। তখন আমি ওই অবস্থাতে আমি কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। তো মাতৃভাষা ওদের আরবি, ওদের তো তাফসীর করা লাগে না। এই হলো কোরআনের বৈশিষ্ট্য, যে তারা কোরআন বোঝে, তাদের মাতৃভাষা কোরআন, এই জন্য তাদের পক্ষে বিষয়টা সহজ। আর আমরা তো যুগ যুগ ধরে মেহনত করে ওইটা অর্জন করতে পারছি। কোরআনের ভাষা, কোরআনের যে আল্লাহর যে বক্তব্য, এটা কিন্তু আসলে আমরা দিবরাত্রি চেষ্টা করেও এখনো এটা চূড়ান্ত আমরা করতে পারছি না। হবে না এই জীবনে, এই একটা জীবনে কোরআন বোঝা সম্ভব। আল্লাহ বলেন এই শাস্তি যে পতিত হবে, হবেই হবে, এগুলো কসম করে আল্লাহ বললেন মা লাহু মিন দাফে, নাই কেউ তার জন্য প্রতিহতকারী। দাফে মানে প্রতিহতকারী, এটাকে যে কেউ প্রতিহত করবে আবার আযাবটা, এরকম কেউ নাই। মা লাহু মিন দাফে, নাই কেউ প্রতিহতকারী এই শাস্তি। শাস্তিটা কখন হবে তার বিবরণটা আসে ইয়ামা তামুরুস সামাউ মাওরা, যেদিন আকাশগুলি ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে। আকাশগুলি প্রকম্পিত হবে। এখানে একটা বিরাট ব্যাপার, আমার 1 নম্বর খণ্ডে তাফসীর আপনারা পড়ে দেখবেন যে এই কিয়ামত যখন হবে তখন এইটা আমরা বলতে পারছি না যে আমাদের এই বিশ্বগত আরও যে প্যারালাল ইউনিভার্সিটিগুলি আছে সেগুলো যে আমাদের কিয়ামতের সাথে ধ্বংস হবে, এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণ হয় না। আমরা যে অঞ্চল নিয়ে আসি, ওটা আমাদের সূর্য, আমাদের গ্রহ, আমাদের নক্ষত্র, আমরা যে একটা জগৎ নিয়ে আসি, এই জগৎটা একসঙ্গে ধ্বংস হবে। কিন্তু আল্লাহর যে কত বিশ্ব, কত জগৎ আছে, সেগুলিও যে আমাদের একসঙ্গে একেবারে সব, এটা কিন্তু আমার কাছে, আমার গবেষণা প্রমাণিত হয় না। আপনারাও দেখতে পারেন, এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করছেন, করলে আপনারা গবেষণা দেখেন কিয়ামত হবে, এতে তার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এটাই আমি যেটা বলছি সেটা হলো আমরা যে জগতে আছি, আমাদের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং আমরা যে জগৎটা নিয়ে আসি, এই জগৎটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কারণ আল্লাহ এরকম কোটি কোটি জগতের মালিক, সেগুলির কিয়ামত যে আমাদের সঙ্গে হতে হবে তা তো না, সেগুলির সৃষ্টি কবে ধ্বংস হবে তা তো আমরা জানি না। কাজে আমরা আমাদের এই জগৎ, এটাই তো কিছু আমরা বুঝি না, আমরা অন্য জগতের কথা কি ভাববো? এই জন্য দেখেন কথাটা কি, ইয়ামা তামুরুস সামাউ মাওরা, সেদিন আকাশ খুব ভয়ঙ্কর প্রকম্পিত হবে, কাঁপবে। কিন্তু এটা বলে না যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাবে। পাহাড় সম্বন্ধে কি বলে দেখেন, তাসিরুল জিবালু সায়রা, পাহাড়গুলি চলমান হবে ব্যাপক গতি, ধুলা বালি খড়কুটার মতো উড়ে যাবে। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी ये।
डिवाइन और जॉनिता गांधी की मजा आ गया और होपफुली आपको भी उतना ही मजा आया होगा इस क्लोजिंग सेरेमनी को देख के। लेकिन चेज अभी बाकी है, हम उसकी बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाएगा, हम यू गए और यू आए। ধ্বংস সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের, যারা তাদের ভুল এবং মিথ্যা নিয়ে খেলা তামাশা করতেছিল। খাওদ হলো বিনা যুক্তিতে বিনা দলিলে কথাবার্তা নিয়ে এটা বিরাট তর্ক সৃষ্টি করা। মানে কোরআনে নেই, হাদিসে নেই, ইনজিলে নেই, কোনো কিতাবে নেই, আপনি একটা নিজের কাল্পনিক কথা আপনার वेब सीरीज के एपिसोड्स हर रोज बिल्कुल फ्री। ছোটবেলাতেই দেখি, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের সমস্যা ওই পুরান রেলগাড়ি ছিল আগের কালে, এর মধ্যে বসে এই মানে আমরা শুরু করে দিত। এখন সেই সার্ফা কলা রেলগাড়ি এখন নাই, আর এরকম গল্প মানুষ এতটা করে না। এখন মানুষ অন্য চিন্তে আছে, যার যার মোবাইল নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। খাওয়া হলো মানে অসার কথা নিয়ে দিনে খেলা তামাশায় মগ্ন ছিল। কোরআনকে তারা পড়ে নেই, দেখে নেই, চিন্তা করে নেই। ইয়ামা ইউদাউনা ইলা নারি জাহান্নামা দাআ, সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ধাক্কা মেরে নেবে কেন? ওদের হাত পা বান্ধা ফুটবলের মতো থাকবে, হাইটে যাবে এমন ক্ষমতা নাই। পা দুইটা পিছন থেকে উল্টে গলার সাথে বাঁধবে, হাত বাঁধবে, গলায় পাথর লাগবে, শিকল লাগাবে, তো হাঁটবে কেমনে? এদের ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে নিয়ে যাবে। তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিণতি আসে মাঝে মাঝে, আপনার দেখবেন যে লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফি কত বিশাল বিলাসবহুল জীবন সে যাপন করছে, কিন্তু मृत्यु पूर्व मुहूर्त चलिए याद दिला दे आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है ये फाइनल, जहां 215 का लक्ष्य है अगर चेन्नई सुपर किंग्स को ये फाइनल जीतना है। देखिए इससे बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य एक्चुअली कभी फाइनल में चेज नहीं हुआ है, लेकिन ये आईपीएल 2023 है, यहाँ बहुत सारी चीजें पहली बार আমাদের জীবনে যেন এই ধরনের আচরণ না আসে। আমার তাদের দুর্নাম করার জন্য বলছি, इसका अर्थ नहीं कि दोबारा नहीं होगा, ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। एंड ये सीजन एक्चुअली इट्स अ सीजन ऑफ इतने ज्यादा बार 200 रन कभी नहीं बने, इससे ज्यादा वो छक्के আল্লাহ বলেন সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। নিয়ে যে কি বলা হবে? वो भी सारे हिस्सा হাজির নারুল্লাতি কুনতুম বিআতাকাজ, এই হচ্ছে সেই আগুন দুনিয়াতে যেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতেছিলে। वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मैच अच्छा होगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं, जीती के खिलाफ खेलने में उनको बहुत मजा आता है क्योंकि हर बार खेले और हर बार 50 रन तो कम से कम बनाए। तो क्या आज भी उनका चलना শুধু মৌমাছি থাকবে না, এটা কোরআনে মৌমাছিকে তাকে বাদ मुझे लगता है 50 को थोड़ा बड़ी पारी बताने के साइज दर्शन ने किया, वैसे कुछ पारी खेलनी पड़ेगी। ऋतुराज गायकवाड़ ये टीम पसंद है इनको, हर बार 50 रन से ज्यादा बनाए नहीं, क्या कर सकते हैं? कमाल ग्राउंड भी पहला मैच का, तो उस मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इनके आसपास बहुत कुछ निर्भर करता है किस तरह से रन चेज जाएगा, क्योंकि ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये करके बाहर इनका दबाव रहा यहाँ पर, ये कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत कुछ पावर पे डिसाइड कर देगा आपको किस तरह खड़ी है इसकी टीम। और सिर्फ ऋतुराज का चलना इम्पोर्टेंट नहीं, साथ में उनके पार्टनर का चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी चाहिए शुरुआत में। लेकिन इस সমাধান তুমি এই পৃথিবীতে করে যেতে পারো। इतिहास को अगर आप देखेंगे যদি এখানে সমাধান করে না যাও তা আল্লাহ যা বলেন ওইটাই সত্য, কোনো রকম मोहम्मद शामी वो सेंसेशनल शामी बन जाता है। तो एक आधा विकेट এখানে সমাধান করে না গেলে এই যা শুনছেন এই সবই বাস্তবিক হবে, এক বিন্দু বিষয় कॉनवे ने रन के खिलाफ ज्यादा बनाए नहीं है, तो मुझे लगता है এই জন্য আল্লাহ বলে হাজির নারুল্লাহ, राउंड द स्टंप्स এই হলো তোমাদের दिख जाएंगे। কুনতুম বিআতাকাজ জীবন, যেটা দুনিয়াতে তোমরা डेवन कॉनवे के हाथ में से बॉल निकल गई थी, तो वो मुझे खतरा जरूर लग रहा है। पर আরো বলবে ফেরেশতা আফাসে হেরুন হাজা एंड ओके लेट मी जस्ट गिव কি এটা কি জাদু? এই যে কোরআন তোমাদেরকে বলা হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমরা জাদু বলছো, तो इस मैदान पे उनके এটা কি জাদু? स्कोर जो है আমান তোমরা তুমি শুরু না, এখন তোমরা দেখতে পাও না, বলো দেখতে পাও না, দেখতে পাও না। 4 पे फिर आपको दुबे नजर आएंगे, तो बैटिंग में गहराई तो जरूर है, এই কথাগুলো বলবে আর ধাক্কে ধাক্কে তাদেরকে छक्का लगाए और हम फिर गए, वाह भाई वाह। फिर हम 4 তাদের নির্ধারিত দোজন যেটা ওখানে নিয়ে যাবে, इतिहास रचेंगे हम।
देखिए आपने शमी की बात जरूर की, लेकिन एक और बॉलर है जो खतरनाक এটা साबित তোমার हो सकता है। কক্ষ, और তোমার वही জন্য है हमारे তোমার আমল all-rounder দ্বারাই to watch এই out কলম for। সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমার আমল দ্বারা তোমার জন্য এই শাস্তির এই কলম এটা তোমার জন্য সৃষ্টি করা। ইস্তাগফার, এটা ধোঁকো। हार्दिक पांड्या तस्बिरु अवला तस्बिरु। हार्दिक ने इस बार सबूर करो और नहीं बॉलिंग नहीं करो, की है सवाल ज्यादा, ना लेको, लेकिन वही पिछला सवाल। फाइनल अगर आपको याद है सबूर तो उसमें करो 3 और नहीं विकेट करो। लिए थे, रन 500 भी बनाए थे বছর और मैन ऑफ द सबूर मैच করবে, भी দেখি बने। আল্লাহ শুনে तो आज কিনা। क्या हम इनको बॉलिंग 500 करते বছর हुए আর কাঁদবে, দেখি আল্লাহ শুনে কিনা। কোনটাই मुझे लग কিছু रहा है হবে पूरी तरीके से दिखेंगे, कुछ विकेट भी সাওয়াউন चटकाएंगे कुछ दिनों से সাওয়াউন আলাইনা गेंदबाजी करने पर पिछले मैच আজাজানা गेंदबाजी की थी, यहाँ पर वो हम दिखाया कि सबरना हाँ, गेंदबाजी मा करने में लहू सक्षम मिन और नफीस बोला भी महिश अच्छे से गेंदबाजी करेंगे, पूरे অন্য असर के আয়াতে साथ আছে। गेंदबाजी करूंगा। 4 ओवर যে गेंदबाजी আমরা करेंगे तो प्रभाव रहेगा। কানাকানি করি आईपीएल অথবা ধৈর্য ধারণ করি, কোনোটাই फाइनल কিছু है यहाँ হবে पर, तो आज भी करते दिखेंगे यहाँ पर। কাজে कितना সব प्रभाव रहेगा। সমস্যা সমাধানের सेकंड में एक এখানে। चीज और भी ना जो आकाश এখানে আপনি আল্লাহর কাছে তওবা করেন, সমস্ত আমল দুরুস্ত করেন, নিজের দেনা পাওনা মিটান, সবার সাথে একটা আপনি अभी ভালো आपने भी शमी অবস্থাতে का আসেন, जिक्र কেউ किया और उससे আপনার पहले দাবি आप দাও भी না शमी और রাখে। कॉनवे की बैटल की এভাবে बात একটা कर रहे थे। आज পরিস্থিতিতে किस আপনি तरह से ক্রিকেট থেকে अनफोल्ड हो বিদায় सकता হন, है? এটা হলো আপনাদের मुझे কাজ, तो लगता है আমারও कि কাজ। शमी के দোয়া पक्ष में করেন जा যেন सकते আমরা हैं, সবাই क्योंकि এটা করতে পারি। इनसे बेहतर नई गेंद खास तौर से इस मैदान पे बोलिंग सेकंड मैंने किसी भी गेंदबाज को সাওয়াউন আলাইকুম, তোমাদের সবই সমান, সবুর করো আর না করো। इसी मैदान की कहानी है। ইন্নামা सामने তুজাউনা মা কুনতুম यहाँ इन्होंने তা'মালুন, जॉर्ज নিশ্চয়ই बटलर की তোমাদেরকে डंडे में बॉल मारी, इस वाली पारी में ফল जो 4 দেওয়া विकेट হবে, चटकाए পুরস্কার थे, দেওয়া হবে ये উহার मनीष पांडे যা थे, তোমরা उससे पहले দুনিয়াতে रावी করতে यूसुफ ছিলে। थे, और कहानी वहां समाप्त যা नहीं যা हुई, एक শব্দ और অর্থ बल्लेबाज को उन्होंने পারিশ্রমিক भेजा ফল था, পুরস্কার। 4 विकेट इन द फर्स्ट 4 তো ओवर्स। আল্লাহ বলেন अगर নিশ্চয়ই ऐसा তোমাদের कुछ हो जाएगा পুরস্কার तो দেওয়া फिर হবে तो মা आप কুনতুম भूल ही তা'মালুন, जाइए कि 214 যা তোমরা तक দুনিয়াতে पहुंच सकते আমল हैं। করতেছিলে। पर কুনতুম মানে তোমরা उतनी ছিলে, विकेट তা'মালুন शायद ना তোমরা আমল चटकाए। করতেছিলে। 3 बार आउट किया, देखिए 3 बार आउट তোমরা किया, দুনিয়াতে যে আমল করতেছিলে बनाए। এগুলিরই বিনিময়ে তোমাদের কাজকে দেওয়া হবে। এই যারা কোরআন শরীফের কয়েকটা সূরা পড়ছেন তারা বুঝতে পারছেন না যে আয়াতের অর্থগুলো কিভাবে সহজে হয়ে যাচ্ছে আপনার। मैं तो शामी की तरफ जा रहा हूँ। देखिए अभी आप शामी की तरफ है, लेकिन आज बहुत सारे लोग चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट मैच हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि आज महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग की जरूरत पड़े चेन्नई को, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। যারা बल्लेबाजी करने में নিজেকে মন্দ হতে দূরে कहीं রেখেছেন, ना कहीं उनके बल्लेबाजी से আপনি रन দুনিয়া नहीं ক্লিয়ার सकते করে हैं। ফেলাইবেন তা পারবেন না, আপনি নিজে মন্দ হতে দূরে থাকেন। बल्लेबाजी करते दिखेगा 215 रन এখানে ময়লা আছে, এখানে কুকুরের আবর্জনা, এখানে অমুক, আপনি ওতে পাড়া দিয়ে না, আপনি ফাঁকে ফাঁকে सही समय पे सही চলে फॉर्म में এর आना নাম হলো चाहिए, মুত্তাকি। बड़ा যে रन करना সমাজে যে चाहिए। খারাপগুলি আছে 70 80 90 कर এগুলিকে उसके আপনি आसपास হটাতে रनिंग পারবেন घूमने না। लगी तो उसके पास तो पहुंच ही जाएंगे। আপনি নিজে অতিক্রম করবেন। ফায়জা মাররুবিল লাগবে মাররুব কেরামা। আল্লাহ বলেন মুমিনের বৈশিষ্ট্য তারা যেন কোনো অসার অনুষ্ঠান, चलिए देखते हैं যে फिर কোনো यहाँ से মূল্য নাই, होता কেউ क्या है, গান क्योंकि বাজনা चेन्नई পূজা सुपर किंग्स আশ্রম अगर ইত্যাদি जीतती আল্লাহ বলেন है মোমেনরা तो ওখানে अपना ওখান থেকে 5वां टाइटल ভদ্রতা आज সহকারে उठाएगी और অতিক্রম করবে। मुंबई के साथ इस टूर्नामेंट की চোখে सबसे টিভি দিবে না, হাসবে না, सक्सेसफुल टीम টিপ্পনি बन করবে না, जाएगी। তাদের लेकिन কাজ अगर তারা করছে, हार्दिक আমি पांड्या ভদ্রতা और সহকারে गुजरात সেখান থেকে टाइटंस आज जीतती है চলে तो যান। तीसरे कप्तान बन जाएंगे এই যে मुंबई নির্দেশগুলি इंडियंस यानी কোরআনে रोहित আছে। शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरी बार তারপর बैक কোরআনে टू যে बैक ट्रॉफी অন্যান্য जीतने के लिए নির্দেশ चलिए সেগুলি তো আমরা पता करते পৃথিবী हैं আমাদের होता জন্য है সংকীর্ণ, क्या। আমরা করতে পারছি না, সেটাও তো অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু এগুলি যেগুলো সম্ভব সেগুলো অন্তত আমরা যেন করি। ইন্নাল মুত্তাকিনা, নিশ্চয়ই যারা মুত্তাকিন, যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, কি জান্নাতেন, তারা জান্নাতে বাগানে থাকবে, বাগানের মধ্যে ও নাঈম এবং পরিপূর্ণ নিয়ামত, আল্লাহর পুরস্কার এর মধ্যে তারা থাকবে। নিয়ামত মানে দান, অনুদান, তারা আল্লাহর জান্নাতে এবং আল্লাহর দানে कूल फैंस के তারা থাকবে। स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान থাকেই না, তারা আনন্দিত থাকবে। ज्यादा हवा कम आवाज বিমা আতাহুম রব্বুহুম, এ কারণে যে তাদের রব তাদেরকে দিয়েছেন, इंडिया अब वेगास রব যে তাদেরকে দিবেন মুত্তাকিনদেরকে, এজন্য তারা আনন্দিত থাকবে। ওয়াকাহুম রব্বুহুম আযাবাল জাহিম, এবং তাদেরকে রক্ষা করবেন তাদের রব জাহান্নামের আগুন থেকে। memory function with 3 speed modes কি সরল ভাবে আল্লাহ আমাদের কথাগুলো বলেছেন। वेगा स्मार्ट वन प्रीमियर ওয়াকাহুম রব্বুহুম আযাবাল জাহিম, এবং তাদেরকে রক্ষা করবেন তাদের রব জাহান্নামের শাস্তি থেকে। আর বলবেন না, কুলু ওয়াশরাবু, খাও পান করো, হানিয়া তৃপ্তি সহকারে। কেন খাবে? বিমা কুনতুম তা'মালুন, এই জন্য যে তোমরা পৃথিবীতে আমল করেছো। আমল, এই জন্য আল্লাহ বলেন খাও, কুলু খাও, ওয়াশরাবু পান করো, হানিয়ান তৃপ্তি সহকারে, বিমা কুনতুম তা'মালুন বিনিময়ে যে তোমরা পৃথিবীতে আমল। এই জন্য আল্লাহ বলেন খাও, কুলু খাও, ওয়াশরাবু পান করো, হানিয়ান তৃপ্তি अब সহকারে। देखिए नए वेब सीरीज के एपिसोड्स हर रोज बिल्कुल फ्री। মুত্তাকিনা আলা সুরুরিন মাসফুফা, তারা হেলান দিয়া বসা থাকবে সিংহাসনের উপরে, মাসফুফা যা সারিবদ্ধ, সারিবদ্ধ আসন আপনার সেখানে পাতা আছে। আপনি একা বলবেন না, আপনার সাথী সঙ্গিনী বলবে,
আপনার বন্ধু বান্ধব বলবে, তাকে নিয়ে আপনি বলবেন, সেখানে এর কোনো সমস্যা নাই। মুত্তাকিনা তারা হেলান দিয়া বলবে আলা সুরুরেন, সিংহাসনের উপরে মাসফুফা, যেগুলি সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে। এভাবে আপনার জন্য হল ঘর সেখানে সাজানো আছে। এবং আমি তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেব হুর। হুর মানে সাদা নারী, সাদা মহিলাদেরকে ইন, সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, শুভ্র সাদা অতি সুন্দর নারীদের সাথে আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব, তাদেরকে আমি জোড়া দিয়ে দেবো। জব্বা মানে জোড়া দেওয়া, বিবাহ দিয়ে দেওয়া। আল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান এনেছে, আত্তাবাতুম যুররিয়াতাহুম বিঈমানিন, এবং তাদের সন্তানরা ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করেছে। মানে নিজে আপনি ঈমান এনেছেন, আপনার সন্তানরা যদি ঈমানের ক্ষেত্রে অনুকরণ করে থাকে, যারা ঈমান এনেছে অনুকরণ করেছে তাদের সন্তানরা ঈমান সহকারে, মানে সন্তানরা ঈমান আছে, যেমন আবু বকর সিদ্দিক তার সন্তানরা সবাই ঈমান এনেছে। আল্লাহ এটা দিয়ে হয় আল্লাহ তাদের যুররিয়াতাহুম, আমি মিলিয়ে দেব তাদের সাথে তাদের সন্তানদের। আপনার বাড়িটা জান্নাত যেখানে থাকবে, আপনার সন্তান বাড়ি। Second half की है
shot. Rahul Tewatia usually does that job and at first slip, and he'll be standing alongside Wriddhiman Saha, genuine third in place, which is Josh Little. And the hind leg is a little more deep backwards square. Josh Little down there at deep backwards square actually for the right-handed Gaikwad. Right, first ball of the Chennai response. And Sweetly at the middle of the bat. Might be a dot ball, but any batter, if he gets that first ball in the middle of the bat, he feels just that much more relaxed. He'll still be anxious to get off the mark. Difference in captaincy as well, straight away here, just from that first ball. When CSK were fielding, all their fielders were on the ring, and there were easy singles for Wriddhiman Saha, easy singles for Shubman Gill. Right there, Gaikwad's hit the ball at extra cover, or hit the ball at mid-off. Miller's run in from extra cover. There again now, that's an inner ring. They're cutting off the singles, and that's immediate pressure. I noticed that, KP, and I was trying to figure out why. Why is that? Why was it happening? Did MSD think that the rain was around, so we've just got to restrict this power play as much as we can? But you're right, these guys are in, they're on the money, and they're ready to go. Could have been a defensive ploy where they think that singles are okay, and they just didn't want a ball to get it out into the outfield, and they gave themselves more chance to stop the ball. Shot. And that finds the gap, and what we've seen over the last 8 weeks, when it finds the gap, it's ball. He's a quality player. Between the two fielders, backward point and cover point. Look at the way he's opened the pitch for that, allowed the ball to swing, allowed the ball to do its bit, and played it very late. The hallmark of a batter who's in good touch. Not much of a gap, and now that gap has changed completely because we've got a short third. We've also got some rain. The ground staff are scurrying around the ground. I think the umpires have decided we've got to go off. It's relatively heavy all of a sudden. It's just opened up. Ground staff scurrying around to try and find the covers. Won't bother Chennai though, I don't think, because a little bit of dampness on the surface just to help the ball skid on, a little bit of dampness in the outfield to wet the ball, wet that new ball a little bit, make it slightly more difficult when it comes to the spinners of Noor and particularly Rashid as well. Yeah, it's something that MS Dhoni talked about, didn't he? So one of the factors that he took into consideration is the rain around later. 10 to 10 local time. We've already had a little bit of rain in the half-time break, but the ground staff have been nothing short of fantastic. Absolutely brilliant. The rain that we saw last night on this ground, if it was anywhere else in the world, apart from a few places in Sri Lanka where they cover the whole ground, I'll tell you what, it would have been a touch and go to have continued even playing this evening. But the ground staff here have been remarkable. So committed to the cause. There's a huge wind that's blowing here in the stadium. You see the fans have decided they've had enough, but I bet you now there'll be a few that stand or sit in that rain. That is the dedication to the cause. But it's coming down really hard now, Sonny. And what about the dedication of these guys? Getting wet in the rain, trying to protect the surface, trying to protect the playing surface. I think they'll also now, after this, they'll try and put some weights on it to make sure that the tarpaulin covers don't fly off in the wind, in the breeze. They'll then try to protect the bowlers' run-ups. Yeah, they've got to get those covers to the left, or to the right of us, to the left of where they are. Because there's a used surface over there. It's just basically turning to mud already. And they can't do it because the covers are so heavy with all the rain. It's sort of blowing a little bit too far to the east, or to the west, sorry, the western side of the ground. We've got to get that big white one across now and try and
those practice wickets that are exposed on the extremities of the block. Try and get those covered. Tough couple of days for them, I can tell you that much, and you're right, Kevin Peterson, they have done a terrific job, being tireless in their work, being absolutely soaked. Big one coming out now, just a reminder of what transpired in the first innings. Gujarat's Titans sent into bat by CSK. Wriddhiman Saha, Shubman Gill, 67 for the first wicket. Took the score from 67 through to 131 did Wriddhiman Saha and Sai Sudarshan, and then from 131 to 212 Sudarshan and Hardik. And 214 was the final score, highest score by any side in an IPL final. So much of it down to this wonderful talent. Sonny? Yes, they look comfortable playing on all sides of the ground, playing the flick shot, looking to play the scoop, played the lofted extra cover drive, and there he gets an embrace from his captain. And then when he got back to the dugout, look at that, the reception that he's got from all his teammates, because what an innings this has been. And we'll have a look at these partnerships. Saha falling for Saha. Saha and Gill 67, Saha Sudarshan 64, Hardik and Sudarshan 81, and then of course Rashid came in for 2 deliveries. Saha also batted well for his half century. There you are, the senior pro, the experienced hand, playing some very good shots, using his experience to play these up his shots as well. Now have a look at these up his shots, knowing that the fielders are in, and if he goes over them, it will be a boundary. That was where he got his half century. And then immediately after that, recognizing that it might be better to have somebody fresher, he got out. Deepak Char went for 38. He got a wicket. Deshpande was taken for 56 of his 4 overs. Theeksana also expensive, 9 runs per over. Jadeja got a wicket for 38, and Pathurana, unusually expensive, 11 runs per over, but he got 2 wickets. They didn't help themselves a lot either, KP, in the early stages. Deepak Chahar putting a catch down early on. They just weren't at their best. Well, they haven't played all week, have they? They qualified straight away on Tuesday, and then they've been made to wait almost a week to play a game of cricket. So there would have been a lot of practice sessions. There would have been optional training. Some players would have used those opportunities to think about their conditions and try and identify certain matchups that they would be in. But the one thing that you can do, and you can do it well, and you can at least give all of your efforts towards, is your fielding, your commitment and your dedication to your fielding. Doesn't look good here. No, it looks bad at the moment, but remember, just for those that need to take notes, 2 hours. We can still claim that 2 hours. So there's a long time left, not only in this game, but also as far as the weather is concerned. We're 2 hours before we even lose any overs. So that is plenty of time, and the way this ground drains, the issue now is the wind and keeping those covers down. That's going to be the problem. And getting the super sopper out there, but there's a lot of wind around at the moment, and that is a bit of a concern for these gentlemen here, who are, as we've said, definitely trying everything they possibly can to cover as much of this pitch as they can. They are not worried at all. That lot there, brilliant. There would be a few that would not move. Absolutely love it. What legends. Oh, they've been brilliant. They really have. We didn't know how many would turn up again today after yesterday. But those that have, oh, there goes one of the covers. Jeepers, that wind has got up. The rain is falling. They're dancing in the stands and enjoying the rain, some of them. We will take a short break here from
Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, and we will come back to you when we have better news and hopefully some live action. In amongst it. So play interrupted due to rain, just 3 deliveries in for CSK. And while they're having a bit of a party on the sidelines, guys, the players will be hoping that there is a party for them at the end of 20 more overs. And no one wants a damn squib like this to finish things off. And if things stand, but I think for everyone involved, including maybe Hardik Pandya, even though they will take the win, I think they would love to play a full game of cricket, especially, guys, after that blitzkrieg that we saw, Scotty, 214 on the board. They did everything right in that first innings, GT. Yeah, they did, when you consider that they lost the toss and were asked to bat first. And I think from memory, that's exactly what happened on Friday as well. Rohit Sharma won the toss and decided to bowl first. And the Titans ended up with 233. So it's backfired in both occasions. And from this perspective, you would most definitely want to be in the Titans' shoes right now. Even though I think CSK's batting is terrific, they're all in form as well. I think the worst thing for them is simply that if this gets shortened. With the duck with Lewis Stern, is it? Yeah, whatever it is now. If the Indian version of it, I think there is a local version too. Keep going, Scotty. Find the name for us. We'll get there soon enough. I'll speak to the director and producer, and they'll tell me in a minute. Yeah, here we go. Yeah. The wet rule. Yeah, just the wet. Yeah, basically the wet rule. There we go. Whatever happens with the wet rule. I think this will suit CSK because it means they need a lot less. They're only going to have to face, if it's a 5-over game, 1 from Rashid, 1 from Noor Ahmed, or obviously 10-over game, 2 each. And that's their strength. And when you consider, too, that they still have all 10 wickets in hand, then I think that will then swing it back to CSK's favour. Only test. 3 ODIs. Given straight away by the umpire. 2 T20Is. Afghanistan Tour of Bangladesh 2023 starts from 14th June live on GTV, also on rabbithole.com. সবাইকে ওয়েলকাম করছি বারসাতকুর মেহেদি প্রেজেন্স এক্সট্রা ইনিংসে পাওয়ার প্লেটাই হচ্ছে মোস্ট ভাইটাল দুটো টিমের জন্য 15 থেকে 130-140 ব্রুকের ব্যাটিং দেখেন, সে 14 বলে 7 রান করেছেন। হ্যারি ব্রুক 2 ম্যাচ আগে কিন্তু 100 করেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি হয় কি ওভারসিজ ক্রিকেটাররা যখন পারফর্ম করে না, ব্যাটিং বোলিং অথবা ফিল্ডিং, সেটাই না ফোকাসড হয় অনেক বেশি। আপনি সারপ্রাইজ হয়ে গেছে, 3টা 6 মেরেছেন, 3টা 4 মেরেছেন, 44 বলে 51টা রান করেছেন। টি20তে আপনাকে মনে করে শুধু 4 ছক্কার খেলা, টি20 হিসাবের খেলা। টিম কিন্তু কনফিডেন্ট থাকে যখন তার প্লেয়ারের উপর তার ব্যাটিং অর্ডার দেখলেই বোঝা যায় তারা তাদের ওপেনিং পার্টনারের উপরই কনফিডেন্ট না। ওপেনিং ব্যাটাররা ভালো স্টার্ট করেছেন, আজকে বেশি বড় রান করতে পারেনি, বাট স্ট্রাইকে খুব ভালো ছিল প্রথম থেকে। Barsat Mehdi presents Extra Innings every match day after the match live on GTV. So here we are then all set
For this second qualifier, defending champions Gujarat Titans up against five-time champions the Mumbai Indians. We're coming to you live from the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Right, and the toss a little while ago. Mumbai Indians won the toss. They said they'd bowl first, looking at the conditions. And so it will be the Gujarat Titans who will bat. Said a couple of years ago they were in the core of the same team. Right, so getting ready for the start of this game. Nitin Menon, Rod Tucker officiating on the field. Joining me in the commentary box, Ian Bishop and Ravi Shastri, who's made a spirited run-up after doing the toss. Yes, and the rain did make a difference. I would imagine one of the teams at least would have batted first, especially the Mumbai Indians. One thing that came out from the toss, which is very important in today's contest, is Hardik Pandya will bowl. It makes a difference. This is the wicket they want. Shubman Gill has made 722 runs. Next best, Wriddhiman Saha is the third highest at 299. Let's start new. Jason Behrendorff, Wriddhiman Saha, and there's a slip. And he gets it. And now gets a little bit of swing, that sneaker single. These conditions here. They have a man out in the deep for that shot. Both Behrendorff and Green. Tall. That'll run away to the boundary. Strike on the up. They have a man out in the deep for that shot. Goes through with the shot. Now Saha's. That'll run away to the boundary. Oh, beyond the helmet. Strike on the up. And he was late. Out in the deep for that shot. Goes through with the shot. Now Saha's. That'll run away to the boundary. Oh, beyond the helmet. It's a bit short. And he was late. Really good option. Now Saha's. That'll run away to the boundary. It's a bit short. And he was late. Really good option. Now Saha's. That'll run away to the boundary. It's a bit short. And he was late. Really good option. Now Saha's. Doesn't matter.
Hayden's just talked again, glowing interceptions away, and Matthew Hayden's just talked again, making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away, and Matthew Hayden's just talked about making decisions. Bang, interceptions away. Unlimited configuration. Unlimited configuration. Unlimited configuration. Enemy test. Enemy test. ওপেনিং ব্যাটাররা ভালো স্টার্ট করেছেন, কেবল আজকে বেশি বড় রান করতে পারেনি, বাট স্ট্রাইক রেট খুব ভালো ছিল প্রথম থেকেই। WhatsApp Phone Mehdi presents extra innings every match day after the match live on GTV. Zaman might not even get to bowl his final over at this rate. Yeah, we said it was going to be a bit of a make or break over, didn't we? Unfortunately, for a reason. Another thing he does well, he doesn't play too many balls. Field break. Oh, lovely shot. They've made their minds up, the Derbyshire faithful. Want to get away before the rest of the... Eat the traffic. Oh, hit right back. That was hit very hard. Each other. I bet Rose walked over to him just for a split second and thought, oh, I'm that broken. That was hit very hard. You know, the ball to me in the over. 46 for 6 now. Walked over to him just for a split second and thought, oh, I'm that broken. That was hit very hard. You know, the ball to me in the over. 46 for 6 now. Walked over to him just for a split second and thought, oh, I'm that broken. That was hit very hard. You know, the ball to me in the over. 46 for 6 now. Walked over to him just for a split second and thought, oh, I'm that broken. That was hit very hard. You know, the ball to me in the over. 46 for 6 now. Walked over to him just for a split second and thought, oh,
যে টল করে দেবেন আশা করছি। আর এই মুহূর্তে যদিও বৃষ্টি থেমে গেছে, 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 কর্মীরাও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কর্মীরাও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কর্মীরাও কিন্তু প্রতিটা সময় চালিয়ে যাচ্ছেন, কর্মীরাও আপ্রাণ চেষ্টা 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 চালিয়ে মিনিটের মতো একটা সময় চাই, 10:47 বাজে সময় চাই, আর সেটা নিয়ে হয়তো তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ওয়েট করি আসলে। আর এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আনোয়ার মল্লিক ভাই বলেছেন খেলা হোক বা না হোক, যতক্ষণ খেলা শুরু না হোক ততক্ষণ আপনি আমাদের সাথে গল্প করেন। আমি সেটাই করছি কিন্তু এই মুহূর্তে।
আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে যুক্ত আছেন, সবাই লাইকগুলো করে দেবেন অবশ্যই। ভালোবাসা আপনাদের সকলের জন্য। হার্দিক পান্ডিয়া কাপ কাশি দিয়ে গাইবে, কি বলেছেন একটা। অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলের জন্য। আমার বাড়ির চট্টগ্রামে, আমি কলকাতা থেকে শুনছি। ইকরাম ভাই, কলকাতায় কেন আপনি? কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেবি। তো ভালোবাসা আপনাদের সকলের জন্য, এবং খুব দ্রুতই মেবি খেলাটি শুরু হয়ে যাবে। অনেক অনেক। আর আনোয়ারুল মল্লিক ভাই, আপনার অবগতির জন্য বলছি, আপনি নট অনলি আনোয়ারুল মল্লিক ভাই আপনি, বাট সবার জন্যই বলছি, আপনি অবশ্যই আমার চ্যানেলে চলে যান। চ্যানেলে গেলে ওখানে অবশ্যই চ্যানেল ব্যানারে ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে আমার। আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে আমার সাথে ফেসবুকে অ্যাড থাকতে পারেন। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলে সেটি আমি অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করে নেব। তো প্রিয় দর্শক, 117 বল থেকে 211 রানের প্রয়োজন হবে সিএসকের এই ম্যাচটি জিততে হলে। বিষয়টা এতটা সহজ কথা নয়, বাট Get ready for the unlimited cricket action. Only test. 3 ODIs. Straight away by the umpire. 2 T20Is. Afghanistan Tour of Bangladesh 2023 starts from 14th June, live on GTV, also on rabbit4bt.com. That is the situation that Mumbai Indians are faced with. 234 to book a place in the final alongside the Chennai Super Kings, who are waiting in the wings. That is okay. And Hardik Pandya leads out his Gujarat Titans, trying to defend a mammoth total of 233 for 3. Looks like Nehal Vadera to me, just closest to the camera. Straight away to 145 for Nehal Vadera and Rohit Sharma. And set to go with Shami, new ball specialist. And the number 2, close on his heels, is another player in the same team. Underway with a single. There's Rohit Sharma. He's got one little fumble. I think that if it was a clean pickup and we'd have thrown it up the stumps, I think there might have been a touch and go scenario. But he gets over the line, and that's all that's important for Rabato.
Just not seeing naught on that scoreboard. It is such a good... As their substitute, their impact player. So if Ishan couldn't bat, that'll be the first boundary to Wadera. Up and over point. Edged and gone. Swing across the line, and Shami strikes as he has done so often for the Titans early. The bowlers are happy, the captain is happy, and the keeper's happy. Into the gloves. Clean, clear. Oh, and it's not a good start by MI. Not a good start at all. They had to replace the opening batter. They would have hoped it would have worked. The impact player, he had no impact. 5 for 1. One down early for the Mumbai Indians, and that brings Cameron Green. Starts with a wonderful boundary. Hardik Pandya into the attack, and oh, it's good. Follows him, tucks him up. I think he's going to soldier on here. Yes, and he'll be used to playing on a bouncy pitch. If you're playing at the backer, just feel your left arm. Just feel how close your bone is to the skin, and just start tapping it with your knuckles. Strike rate throughout, and he's had throughout the season tonight, at least that and more. Whipped it away. First ball for Sky is good. High, very high indeed. Who wants it? Little on the big stage takes the catch. Skipper goes now. More trouble for Mumbai. so it was quick. You can see he's been cramped for room. That front foot movement means that he is unable to play that pull shot. Simple catch to Josh Little, and the Mumbai Indians captain Rohit Sharma falls in the power play once again for only 8. 21 for 2. 21 for 2. Tilak Varma is the new batter and the best from a Mumbai point of view, you would think. Such a job to do tonight. Was he okay? Maybe. Batter is in. I'm ready. Field injured. Oh my goodness! The bigger boundary. He's not going to be cowed down by that. This is a length ball. This is the ball in the slot, which batters are looking for towards the end of the innings. But because there are two fielders only outside the 30-meter circle, he's taken advantage of that as well. It's a massive hit. Still got his pads on. That's good. That's a great sign. That's also a good sign. That's a beauty. Magnificent 6. Getting into position very early, playing the pivot, and there it is. That's what Mumbai Indians need to do, keep on doing. They're scoring at about 9.8 to the required rate, has climbed to 12. And we've now crossed 1,100 sixes in Tata IPL 2023. Nicely ripped away leg side again. A couple of bounces that'll roll into the bring the bat again. But I'll tell you one thing, if you want to see class in it, and more runs, finds the gap again. That's got enough on it to get to the boundary. He started the over with 3 fours, and 50 comes up in just the 5th over. It's also gone. Brilliant through the offside now. This man is putting up a show here. And that is soaring into the heavens and into the stands to make it 24 of the over. And this young man, Shami's been punished for 24 off this over. 4 consecutive scores. A run of 2, and then this one blasted into outer space. Brilliant over. there's a fielder there who will be beaten. I know Sky
as an elder statesman, has been one of the seniors who's gone about his work typically. And Rashid Khan comes back and picks up the wicket. He went for the big one again. He lived by the sword, he died by it, but while he was fighting, it was a sight to behold. And Tilak Varma is gone. Rashid Khan, the champion, picks up a wicket with the last ball of the power play. Don't leave the stumps. That's something you hear from Adam Zampa. You hear it from Rashid Khan as well. Don't leave the stumps. You played well, you fought valiantly, and you've set down a mark at Tilak Varma. 43 from 14. Cameron Green has come up to bat. Keep going in the right area. The run rate's not yet out of control. You think about Shubman Gill's performance this evening, where he was accessing the field. Now through the offside for 4. He does the perfect run chase. Boom! Cameron Green up, over, and out of there. More like it. Get a 6, a boundary. Yeah, can you think, Simon Doyle, of two more destructive players in this IPL? Have a look at that, the reach. Just that length. He's a towering human being. He's a skyscraper. And he gets that great reach into it. There's not much you can do, young man. I think the other thing is you cannot deviate too much from your... Again, beautifully played, good use of the feet, very intentional, inside out. Indians have got talent to burn. They find ways to score boundaries like this. The analysis. Ooh, is the Umran Malik, the edge is taken, and that is the end of an astonishing innings from Ishan Kishan. It's a moment of celebration for Umran Malik, who picks up another wicket. But how good has Ishan Kishan been? 84 of 32. Upstock's most valuable asset of the match. There's that man, takes the catch, does he? Oh, in the end he does. He nearly dropped it. It popped out and he grabbed at it and got it the second time. What a wonderful piece of strategizing and captaincy from Manish Pandey. He puts Jason Roy literally behind the bowler's arm. In the air and gone, 2 in a row. Nabi takes the catch. It's Abhishek Sharma with a couple in his over. Big shot this time. Bit of pace on it, and he's happy to help it on its way for 6. That's more like it. What a good bat swing this is. It's almost premeditated. He was so quickly in position here. It's gone a long way, long enough for 6. The onslaught goes on. What a wonderful strike again from Suryakumar Yadav. Hasn't quite come off the middle either, has it? Really, but it's enough. Try to go for a big one again. This time, Krunal Pandya unable to get it away. It's Muhammad Nabi is everywhere, taking catches everywhere into the side today. Then he contributes again. Now he's gone for it again. This time there's a fielder underneath it. This time the catch is taken, and this time Nathan Coulter-Nile's got to go. So it might have come a ball later, but Holder's got a wicket. But now he's found another part of the ground. This is such a magnificent spectacle from an extraordinarily talented batsman. You just wondered when he was just going to flick the switch in terms of the tournament. It is today. It is tonight. So good there.
Yeah, right back in the box. In terms of the tournament, it is today. It is tonight. Carves it big. So good there. Yeah, right back in the box. Right, now he's not connected well enough. It is tonight. The catch is taken. Carves it big. So good there. How yeah, often do you see that at the deep end? Right, now he's not. Well, credit to the bowler too, Holder. He's been in form in terms of picking up wickets here for SRH. Abhishek for 6, an unacademy cragging 6 to finish the third. 31 without loss. Hasn't played for a long time. Piyush Chawla, his first game this season. Again, it was the googly, but a massive hit. Now very high, steepling. Oh, it's a good catch. It is a good catch. Somebody was running back. He had to run forward. It was steepling. It was going in circles. Krunal Pandya takes a really good catch. That is very high. I'm not sure it's long enough. The catch is taken on the boundary. Nathan Coulter-Nile on the boundary takes the catch. It's a wicket to Jimmy Neesham. But I tell you, on a lot of grounds, that 6 on a lot of grounds. Ooh.